Dili gyud na tumalikayan nga atong lihok ilahang bantayan. Kay dagang libakira chismosa himantayon ning kalibutan. Mga taong murag perpekto, ilang mata nara sa uban. Nangita raw mga isyo aron himuon kang dautan. Walay gipili ang tabian, parenti man o imong silingan. Bisag ilarang bana-bana, ipang tabi putaon sa uban. Pero gimong ikatubang, plastik kaayo o payong. Dili nagatingalahan, kay daghan na gyud sila karon. Maong magbantay, magbantay, magbantay ka sa silingan nga libakera. Basig ikaw ray wala nagkabalo, nasumsuman na kas istorya sa himantayon. Chismosa, tabian, libakera, maayo lang sa atubang.